Moyo wa kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye robo ya 4 inayokuwa na kichwa kinachosema La mission de Dieu, ma mission. Utume wa Mungu, utume wangu. Leo ni juma ya 5 inayokuwa na somo linalosema Les excuses pour éviter la mission. Visingizio vya kukwepa utume. Notre verset clé se trouve dans Ésaïe chapitre 6 verset 8. J'attendis la voix du Seigneur disant, qui verrai-je, qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Isaya 6:8. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, nitume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Sasa tukiwa na swali ama comment, tunaweza kufanyaje? Swali, comment ama changamoto yoyote usikose kutuandikia kwenye namba hii ya WhatsApp na kwenye comment yetu hii kwenye YouTube. Na kualika kusubscribe na kushare kwa watu wengine. Huna kisingizio kia kusubscribe. Barikiwa, karibuni kwa somo la leo. Ndugu yangu, mara tena nikusalimu katika jina la Yesu Kristo na kukaribisha kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tunakuwa kwenye somo ya mardi inayokuwa na kichwa kinachosema maneno mazuri sana. Leo tena utabarikiwa pamoja na mimi kuhusu somo la utume, lakini tunapozungumzia visingizio vyetu vinavyotusaidia kukwepa utume, leo tuzungumzie somo la mardi linalosema nos excuses les inconvénients. Nos excuses les inconvénients, ama visingizio vyetu usumbufu. Visingizio vyetu usumbufu. Nilijaribu kusoma kwenye mwongozo wa Kifaransa, maelezo pale ilikuwa kama inakuwa tofauti na hii ya Kiswahili na Kiingereza. Lakini kwenye Kifaransa tunaona jinsi gani Yesu Kristo katika huduma yake alikuwa akifanya miujiza sana. Alikuwa akiwaendea watu waliokuwa na magonjwa na kuwaponya. Alikuwa anawaendea watu waliokuwa na masumbufu na kuyatuliza na kuwapatia amani. Hivi kulikuwa hata miji tofauti ambayo ilikuwa imemalizika kuwa na wagonjwa kwa sababu Yesu alikuwa amepata neema ya kupita pale. Hivi ikatuonyesha kwamba kanisa la kweli ni lile linaloenda kuwashughulikia watu wasiojiweza, wanaokuwa kwenye shida na hatari tofauti, wale wanakuwa wajane na mayatima. Lakini tuende kwenye mwongozo wa Kiswahili na wa Kiingereza. Leo somo linapozungumzia visingizio vyetu usumbufu, tunaona maneno kwenye somo lile la Yona sura yake ni ya 3. Tafadhali, Yona sura yake ni ya 3, pale ndipo tutabaki sana. Lakini ukiona uzoefu wa Yona katika tumbo la samaki kwenye Yona sura ya 2, utaona jinsi gani alipokuwa kwenye tumbo la samaki. Huo uzoefu ulikuwa udhihirisho wa ajabu wa upendo na rehema za Mungu. Na maombi ya Yona yanaonyesha kwamba alielewa ujumbe wa Mungu wa upendo. Hapo kwenye tumbo la samaki, alipomezwa na samaki, alikuwa akimuomba Mungu. Na akaona jinsi gani Mungu alionyesha upendo wake alipomjibia. Yeye aliyekuwa amekwepa tayari, Mungu akamtafuta hata katika tumbo la samaki, akamweka humo na akakuwa akiomba Mungu. Na hapo aliona jinsi gani Mungu ni wa upendo, anaendelea kuwa pamoja nasi hivi. Lakini kwa sababu tu alipata makubaliano wa kushangaza na Mungu, haikumaanisha kwamba mawazo yake ya zamani au mtazamo ingebadilika kwa urahisi. Ingawa hata hivyo alienda huko Ninawi. Alienda Ninawi kwa sababu alikuwa amelazimishwa. Roho wa Mungu akamtuma samaki, akameza na kumtuma huko mahali ambapo alikuwa amekwepa, akakataa kuenda, lakini samaki ikamfikisha huko. Na katika tumbo la samaki alikuwa anamuomba Mungu na Mungu akamjibu, kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema. Hata tunapokataa utume wake, Yesu anaendelea pia kuzungumza nasi kupitia Roho wake Mtakatifu, kuregeza roho zetu ili kwamba tufanye ile ambayo ni utume wake. Yona sura yake ni ya 3. Ukisoma pale kuanza kwa mstari wa kwanza hadi mstari wa mwisho, utaona jinsi gani watu wa Ninawi waliitika utume wa Yona alilohubiri. Nini kilitokea hapo? Kuna masomo fulani ambazo tunaweza kuyasoma katika Yona sura yake ni ya 3. Unapoona jinsi gani hatimaye Yona alipopeleka utume huko Ninawi, jinsi gani watu wa huko walikuwa. Pendwa, haidhuru hisia binafsi za Yona zilikuwaje kuhusu watu wa Ninawi, lakini alihubiri kile ambacho Mungu alimwambia, na matokeo yalikuwa yenye kustaajabisha mara alipohubiri kile ambacho Mungu alimwambia. Ndugu yangu, mara tunapofanya utume wa Mungu jinsi Mungu ametuamuru, kuna mambo makuu yanayotokea. Watu wa Ninawi
waliguswa sana na wakatubu. Mabaya ambayo ingaliwafikia kwa siku 14 hivi haikuwafikia tena, kwa sababu Yona alitoa utume jinsi gani Mungu alimwambia na akautenda. Kwa hivyo utume wa Mungu unapelekwa mbele katika mabega ya wale walio tayari kutoa kafara. Utume wa Mungu huwezi kufanya bila kujitolea kafara. Ni kusema bila sacrifice huwezi kuweza utume. Bila kujitoa, bila kujinyima hauwezi kuweza huo utume wa Mungu. Hivi huyu Yona alipokubali kujinyima, kujitoa kama kafara, na akafanya utume wa Mungu, hakika ulikuwa ni kitu kizuri sana. Hivi kukabiliana na ubaguzi wetu unahitaji unyenyekevu. Utume pia unahitaji muda na nguvu za kihisia. Ni lazima tutumie nguvu, kwa sababu utume una haja pia ya muda. Kuwekeza katika maisha ya wengine na kuwajali kweli kweli unaweza kulemea. Katika kizazi ambacho tuna msongo kupambana na maisha na mtazamo yetu wenyewe, kutoa msaada wa kihisia kunaweza kuonekana kuwa kwa kuchosha sana, tena sana rafiki yangu. Hivi na hatimaye kushiriki katika utume mara nyingi kunahitajika kwamba kubadili jinsi tunavyohisi kuhusu na kutumia pesa zetu. Hivi iwe kuhusiana na kutoa huduma kwa watu, kununua machapisho na zana za kuifikia jamii, au kulipia huduma ili kupata muda kwa ajili ya kazi ya utume. Hivi kuna gharama zinazohusiana na utume. Vyovyote itakavyokuwa kazi ya utume inahitaji kujinyima. Demand sacrifice. Lazima tujitoe. Kama ni pesa, jitoa, tolea pesa. Kama ni muda, tolea muda. Kama ni jitolee kwa ajili ya utume wa Mungu. Habari njema ni kwamba licha ya udhaifu wa huyo mtu ambaye tunamuita Yona, Mungu alitenda kazi kwa nguvu katika kuwaleta Waninawi katika toba, na ilikuwa ni toba hapo ya kweli. Cha kusikitisha, Yona hakushiriki baraka ya furaha ya mbinguni. Alipohubiri sana, watu hakika wakatubu na wakamrudilia Mungu kwa kweli. Hivi fanya utume wa Mungu, usikwepe. Mungu akikuleta mahali, fanya kile ambacho Mungu amekuambia ukifanya, utashuhudia mema ambayo Mungu atatenda. Baba wetu Yesu Kristo, asante mara tena kwa somo la leo. Umetufunza mengi kuhusu Yona ambaye mara nyingi alikataa utume wako, lakini alipokubali ukamtumia, na hakika watu wakaguswa na kukurejelea. Tumia mtumishi wako huyu anayetusikiliza, mara akitenda neno lako, watu warudie kwako kupitia nguvu utakayomtolea ya kufanya utume wako, katika jina la Yesu Kristo. Ndugu yangu, tunafikiria hivi, ni kafara gani Mungu anakuita utoe au uwe tayari kutoa kwa ajili ya kushiriki upendo wake na mtu mwingine? Anakuomba utolee nini? Kuna kitu ambacho ni lazima ujitoe kwa ajili ya ule mtu ambaye unamjua. Ni nini? Unaweza andika kwenye comment. Unaaminije kabisa kwamba atatimiza ahadi yake huyo Mungu ya kutajirisha maisha yako kupitia furaha? Chunguza kwa maswali haya. Mungu anataka ufanye kafara gani? Mungu